مدرسہ طائبائی کے طالب علم حیدر علی قرآن پاک کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر احمد بلال کونسل جنرل آف پاکستان برائے ہانگ کانگ تشریف لا چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد سے قبل ختم نبوت موومنٹ کے 7 مدرسوں سے 116 طلبہ و طالبات جنہوں نے نازلہ قرآن ختم کیا ان کو اسناد تقسیم کی گئی. جن بچوں نے امتحانات میں اول دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی اب ان کو اسناد اور انعامات دیے جائیں گے، اور جن بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے ان کی دستار بندی ہوگی، ان کو اسناد دیے جائیں گے، انعامات دیے جائیں گے. ڈاکٹر احمد بلال صاحب کی شخصیت آپ سب کے لیے جانی پہچانی ہے. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کونسل جنرل برائے ہانگ کانگ ہیں. آپ کا تعلق پاکستان کے ایلیٹ انتظامی گروپ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ سے ہے. آپ نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے میڈیسن میں اور جامعہ پنجاب سے معاشیات میں 3 پوسٹ گریجویٹ ڈگریاں حاصل کی. آپ کی پہلی ملازمت اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے مہاجرین یعنی UNHCR میں تھی. آپ نے حکومت پاکستان کے لیے پہلی خدمت 1987 میں اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر کی، پھر ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی سیکرٹری کے عہدوں پر فائز رہے. سن 2001 میں آپ سیکرٹری ورکرز ویلفیئر بورڈ مقرر ہوئے، جس کے بعد صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں خدمات انجام دی. ہانگ کانگ آنے سے قبل آپ اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے. آپ نے اکنامکس اور تھیولوجی پر ریسرچ پیپر لکھے ہیں. آپ ایک مصور بھی ہیں. لکھنا اور مصوری آپ کے مشہور ہیں. میں ختم نبوت موومنٹ ہانگ کانگ کے صدر جناب جہانگیر خان سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اس سوال میں کلمات بتائیں. السلام علیکم. It is indeed my privilege to welcome you all to this grand graduation ceremony. I, the President of Khatm Nabuwat Movement, have the special honor to welcome distinguished guests, business icons, and Mr. Raymond Chung of Hong Kong SAR government officer who will join us later. And above all, His Excellency Dr. Bilal Ahmed, Consul General of Pakistan. When we went to invite Dr. Bilal Ahmed, he said, "I am one of you. I will definitely come." He even said, a phone call to inform me was sufficient to invite. This proved how much importance Dr. Bilal Ahmed attached to Pakistani community affairs in Hong Kong. Dr. Bilal Ahmed صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے. انہوں نے حکومت پاکستان کے لیے بہت سارے شعبوں میں خدمات سر انجام دی ہیں. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے لیے بھی خدمات سر انجام دی ہیں اور ملک و ملت کا نام سر بلند کیا ہے. ہانگ کانگ میں رہنے والے پاکستانیوں کو ان سے بہت ساری امیدیں اور توقعات وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ملک و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. Under the supervision of Qari Muhammad Tayyib Qasmi Sahib, Khatm Nabuwat Movement Hong Kong, since its inception in 1995, has attached great importance to Islamic education of the children. Today we shall present the talent of our student to you in 2 parts, which are already done. 1 part already done and 1 is coming on. In award ceremony, we already delivered 160 students certificates. In award ceremony parts 2, student will get certificate and gifts for doing well and getting position in examinations that we conduct in all our 7 Islamic centers in May 2010. I feel proud to inform you that the Khatm Nabuwat Movement Hong Kong madrasas are today teaching 1,400 children in 7 locations in Hong Kong. Our students not only exist and excel inside the madrasas but also in other external competition programs organized by sometime the Islamic
College, Islamic Qasim Youth College, under the supervision of Mr. Yusuf Yu, and the IFSA Quranic competition organized by Mr. Parvez Akhtar. Before we start proceeding our graduation ceremony further, آج ہم یہاں قرآن کی نسبت سے جمع ہیں. میں آپ سب حضرات کو ختم نبوت مومنٹ اسلامک سینٹر شمشکو میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. قابل سب مبارکباد ہیں ختم نبوت کے چیئرمین، ممبران، نمازی، تعاون کرنے والے مخلصین، محترم اساتذہ کرام، عہدیداران اور خصوصاً والدین جن کے بچوں نے قرآن پاک حفظ اور ناظرہ کی تکمیل کی. آج سے 2 عشرے قبل ہانگ کانگ میں قرآن کے مدارس ہونا ایک خواب تھا اور قرآن کا حافظ بننا بھی ایک خواب تھا. حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب کی انتھک محنت اور خصوصاً اللہ کے حضور گریہ و زاری نے اس خواب کو شبنتہ تعبیر کر دیا. اب الحمدللہ ہانگ کانگ میں کوئی بھی بچہ قرآن کی تعلیم سے محروم نہیں رہ سکتا. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد مکرم و مربی حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تاج سلامت رکھے. Before we start the proceeding of our graduation ceremony further, I reiterate my sincere welcome to you all. Thank you for coming. Assalamu alaikum. بچوں کو جنہوں نے امتحانات میں پوزیشن حاصل کی اور حفظ کیا، 100 پوزیشن لینے والے طلبہ طالبہ جنہوں نے مئی 2010 امتحانات میں تیسری پوزیشن حاصل کی مختلف مدرسوں سے، ان کو انعامات دینے کے لیے اور اسناد دینے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں مسٹر حمید جلال، چیئرمین بورڈ آف مسٹر حمید جلال. اس میں ناظرہ میں تیسری پوزیشن ان کا مدرسے سے محمد ظہیر. اور ناظرے میں تیسری پوزیشن ان کو مدرسے میں ایسا احمد نے لی ہے. یہ چائنیز بچی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے ماشاءاللہ. کمتین مدرسے میں حفظ کرنے میں تیسری پوزیشن شہریار آصف. ناظرے میں کمتین مدرسے سے تیسری پوزیشن فراز احمد اور ناظرے میں تیسری پوزیشن کمتین مدرسے سے جبین انور. ان کا انعام دے رہے ہیں. تائیوائی مدرسے سے ناظرے میں محمد حبیب مقصود، اور مریم عامر. چنپانو مدرسے سے حفظ میں تیسری پوزیشن خان واجد. عثمان خان نے ناظرے میں اور صفیہ یاسمین نے ناظرے میں تیسری پوزیشن. خان واجد شمسی شکو مدرسے کے محمد ایاز نے حفظ میں تیسری پوزیشن لی. شمشیر ناظرہ میں اور جویریہ نے تیسری پوزیشن لی. ادھر دیکھیں. تنور مدرسے سے حفظ میں آصف امین. ناظرہ میں جان شیر اسلام خالد.
समरा परवीन इधर समरा परवीन का इनाम वसूल करेंगे। क्वाइचुंग मदरसे से हिफ्ज़ में हमजा फारूक, नाजरा के लिए मोहम्मद उसामा और नाजरा ही के लिए मनाए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ब्रदर खालिद। आपका एक फ़ोटो ले लूँ ना, थोड़ा इजाज़त ले लूँ ना। थैंक यू वेरी मच। मेहमान मौजूद हैं लेकिन वो वक्त तक पहुँच नहीं सके, वो थोड़ी देर में आएंगे। रेमंड जैन साहब, उनकी जगह मैं गुजारिश करता हूँ कारी मोहम्मद तैयब काफी साहब से कि 2 पोजीशन लेने वाले तलवार साहब को इनाम कुमकुम मदरसे से हिफ्ज़ में आमिर खान, नाजरा में मारूफ हुसैन, और नाजरा ही के लिए राबिया गालिब। कमतिन मदरसे से 2 पोजीशन लेने वाले हिफ्ज़ में मुदस्सर खान, नाजरा में अब्दुल वहाब नासिर और नाजरा ही में कुलसुम बीबी जो मौजूद नहीं है। कुलसुम बीबी का इनाम देंगे। ताइवाई मदरसे से नाजरा में खिजर हयात और नाजरा ही के लिए नायला मोहम्मद। चुम्पानो मदरसे से हिफ्ज़ के लिए शाकिर महमूद, नाजरा में सरमगान, नहीं है जुनाश, वो भी रमजान के बिहार पे इंतजार करेंगे। नाजरा में काशिफ खान और नाजरा ही में सानिया इम्तियाज। तुनपुर मदरसे में दूसरी पोजीशन हिफ्ज़ में ज़ीशान अली, नाजरा में मोहम्मद उस्मान और नाजरा ही में सूफी। क्वाइचुंग मदरसे से हिफ्ज़ में मोहम्मद हुसैन ने 2nd पोजीशन की है, मोहम्मद शुएब नाजरा में और हफ्सा बीबी नाजरा। हफ्सा बीबी की जगह नाम लेंगे वाले जा रहे हैं उनके नाम। बहुत शुक्रिया खालिद काफी साहब से के तशरीफ लाए और अव्वल पोजीशन लेने वाले तलवार आबाद में कुमकुम मदरसे से पहली पोजीशन इसमें ली है मोहम्मद उस्मान ने। इधर वहाँ खड़े होंगे। कुमकुम मदरसे से नाजरा में अव्वल पोजीशन ली है हबीबुर रहमान ने। नाजरा में अव्वल पोजीशन हबीबुर रहमान की है।
नाजरा में अव्वल पोजीशन अरीशा महमूद करेगा, उनका भाई। अरीशा महमूद मौजूद नहीं है, उनके छोटे नन्हे भाई उनका इनाम वसूल करेंगे। कामती मदरसे से हिफ्ज में अव्वल पोजीशन मोहम्मद शहबाज की है। नाजरा में अव्वल पोजीशन कामती मदरसे के इत्तेशाम हफीज। और कामती मदरसे में नाजरे में मिशा आसिफ ने अव्वल पोजीशन ली है, उनके भाई ये इनाम वसूल करेंगे। ताहिबाई मदरसे से नाजरे में अव्वल पोजीशन अम्मार खान। और नाजरा में इरम दया ताहिबाई मदरसे से। चंपारण मदरसे से हिफ्ज में अव्वल पोजीशन खान इजाज। नाजरा में अव्वल पोजीशन इत्तेशाम फजल। खान इजाज है ये, इत्तेशाम फजल इत्तेशाम फजल नाजरा में है अव्वल पोजीशन। और नाजरा में मरियम यास्मीन चंपारण मदरसे की। और हिफ्ज में खान इजाज चंपारण मदरसे की। शमशेरपुर मदरसे के हिफ्ज में अव्वल आने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद शर्जील अजहर। नाजरा में मुजीबुर रहमान। और नाजरा कुरान खत्म करने में अव्वल पोजीशन शमशेरपुर मदरसे की फलक रजा। और अभी तारीफ था कि इस बच्ची ने तमाम मदरसों में टॉप किया है माशाअल्लाह। फलक रजा 100 में से 100 नंबर इन्होंने दिए नाजरा। और अब बारी है दुन्नून मदरसे के अब्दुल रहमान शाह की, जिन्होंने हिफ्ज में अव्वल पोजीशन दी। शोएब भट्ट नाजरा में अव्वल पोजीशन। और दुन्नून मदरसे की हाजरा महमूद ने नाजरे में अव्वल पोजीशन दी है। हाजरा महमूद है ये। और अब है बारी क्वाचुंग मदरसे के हिफ्ज में मोहम्मद उसामा के वालिद तालिबान ये नाम करेंगे। मोहम्मद उसामा ने हिफ्ज में अव्वल पोजीशन दी है। नाजरा में अब्दुल समी के चाचा ये इनाम वसूल करेंगे नाजरा में।
नाजरा में कॉलेज मदरसे की अफसर बीबी मौजूद नहीं है, उनके वालिद लेना शुरू करेंगे। मैंने इनको भाई कहा था, मैंने बताया कि वालिद ने माशाअल्लाह। और अब आज के प्रोग्राम की आखिरी मंजिल वो बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ किया, हिफ्ज़ मुकम्मल किया, उनके असनाद हैं, उनके इनामात हैं, उनकी दस्तारबंदी है। भाई उवैस साहब तशरीफ ले आए, हाफिज मोहम्मद साजिद साहब तशरीफ ले आए। बच्चों की दस्तारबंदी होनी है उनके सामने। 8 बच्चे हैं जो कुरान के पूरे हाफिज हुए हैं। मैं उन बच्चों से दरख्वास्त करूंगा यहाँ लाइन में आ जाए हाफिज होने वाले। डॉक्टर साहब ये सारे बच्चे स्कूल भी पढ़ते हैं, डॉक्टर साहब ये सारे बच्चे स्कूल भी पढ़ते हैं, फारिग वक्त में हमारे यहाँ हिफ्ज़ करने आते हैं। और माशाल्लाह ये बच्चे हाफिज हुए हैं जो हमारे 2009-2010 में 8 बच्चे हैं। 7 बच्चे मुस्तकिल एक ही मदरसा खत्म नबूवत कुलथुम के हैं और एक बच्चा पूरा ख़त्म करने वाला खत्म नबूवत मदरसा खिलमून के हैं। असातिज़ा इकराम आगे आ जाए। ये कुलथुम के कारी उवैस साहब हैं हमारे, मौलाना हाफिज मोहम्मद साजिद साहब हैं खिलमून मदरसे के उस्ताद। आगे तशरीफ पहले कुलथुम मदरसे के हाफिज मोहम्मद मोहसिन वल अब्दुल खालिद। वैसा एक मिनट। हिफ्ज़ होने वाले बच्चों के लिए हमारे शिराज भाई ने एक मोबाइल फोन दिया है और सऊदी अरब से स्पेशल मैं इनके नाम लिखवा कर इनके लिए मक्का से पेन लाया था। बच्चों के लिए रुमाल हैं, इस्लामिया कॉलेज की तरफ से बच्चों के लिए भी इनाम है और एक इन बच्चों के लिए बेहतरीन मदीना पाक से आने वाली इतर की शीशी है। कुलथुम मदरसे के दूसरे तालिब इल्म जिन्हें हाफिज होने का एजाज़ हासिल हुआ, आमिर शहजाद, हाफिज आमिर शहजाद व मोहम्मद हनीफ। कुलथुम मदरसे के तीसरे तालिब इल्म हाफिज ज़हीर अहमद व खालिद हुसैन। अमीर खान और सखावत खान। मोहम्मद आमिर खान पाकिस्तान गए हुए हैं, उनकी जगह पर उनके उस्ताद ये नाम करेंगे वैसा हाफिज वैसा। अगले हाफिज से मोहम्मद उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान व यासिर इकबाल।
उनके मदरसे के मोहम्मद मसूद एजाज मोहम्मद एजाज। और आपको एक खूबसूरत बात बताऊँ, डॉक्टर साहब के इससे अगले हाफिज जो हैं वो भी मोहम्मद एजाज साहब के साहिबजादे हैं, मतलब दो भाई हैं। उसामा एजाज जो सब यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो उनके वालिद साहब से गुजारिश करेंगे कि वो आपका यहाँ मौजूद है। मुबारकबाद हैं मोहम्मद एजाज साहब, जिनके दो साहिबजादों ने आज ये चूँकि उसामा इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, तो एजाज साहब के बयान पे वसूल कर रहे हैं। मदरसे के हाफिज ज़ीशान अली व अली असलम। हाफिज ज़ीशान अली की कताबंदी के साथ ही ये तमाम असातिज़ा किराम ख़त्म नबूवत के तमाम असातिज़ा के लिए हमने जावेद भाई ने उनकी मेहनत को देखते हुए एक घड़ी तोहफा की है। तमाम असातिज़ा किराम मोहम्मद उबैद साहब डॉक्टर साहब से अपना इनाम लें जावेद भाई की तरफ से।